Dankjewel, Janab Rashid Ali Sahib. Maulana Firoz Hansildar Sahib had u nog een belofte gedaan met betrekking tot de collecte. U heeft met z'n allen een bedrag van €545 en 50 eurocenten gedoneerd ten behoeve van de moskee Noorul Islam. Daarvoor hartelijk dank. Mogen Allah tabaraka wa ta'ala u daarvoor rijkelijk belonen. De laatste na het gaan. Er zijn een heleboel verzoeken binnengekomen, maar gezien de tijdsnood kunnen wij niet iedereen een kans geven. Maar voor vandaag, de laatste na het gaan, is Haji Saeed Kaldan Sahib. Ik verzoek hem om als voorbode van de takrir van Maulana Khalil Abdur Rahman Sahib zijn lofzang voor te dragen. Sallallahu alayhi خزانہ رحمت کے بٹ رہے ہیں، خزانہ رحمت کے بٹ رہے ہیں، نبی ہمارا بڑا سخی ہے، کریم کی ہے کرم نوازی، کریم کی ہے کرم نوازی، ہماری جھولی بھری ہوئی ہے، خزانہ رحمت کے بٹ رہے ہیں، ادھر ادھر نہ پھر گداؤ، حبیب داور کے در پہ آؤ، جو مانگنا ہے نبی سے مانگو، جو مانگنا ہے نبی سے مانگو، نبی کے گھر کون سی کمی ہے، دلوں کے گلشن مہک رہے، میرے نبی کا احسان بالا، بڑا سخی ہے مدینے والا، میرا نبی کی احسان بالا، بڑا سخی ہے مدینے والا، ہمیں جو کچھ بھی مل رہا ہے، ہمیں جو کچھ بھی مل رہا ہے، یہ مہربانی حضور کی، خزانہ رحمت کے بٹ رہا ہے، محبتوں کا اسیر اچھا، در نبی کا فقیر اچھا، محبتوں کا اسیر اچھا، در نبی کا فقیر اچھا، جسے بھی نسبت
ہے مصطفیٰ سے جسے بھی نسبت ہے مصطفیٰ سے بڑا مقدر کا وہ دھنی ہے خزانہ رحمت کے بٹ رہے ہیں ادھر بھی رحمت ادھر نظر بھی یہ سلامت تیری مگر یا میں سبز گنبد کہ دیکھو جلوے میں سبز گنبد کہ دیکھو جلوے بڑی طبیعت مچل رہی ہے جو وقت آئے کبھی سہانا اے دوست جب ہو مدینے جانا جو وقت آئے کبھی سہانا اے دوست جب ہو مدینے جانا سنبھل سنبھل کر قدم اٹھانا سنبھل سنبھل کر قدم اٹھانا حضور کی در کی حاضری ہے خزانہ رحمت یہ زمیں فلک چاند اور ستارے یہ دو جہاں کے حسین نظارے خدا کی ساری خدائی پیارے میرے نبی کے لیے بنی ہے خزانہ رحمت کے بٹ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ تھے جناب الحاج سعید کلن صاحب شکریہ. The laatste spreker, Hadrat Allama Maulana Khalil Abdul Rahman Sahab zit aan mijn linkerzijde. Ik heb één huishoudelijke mededeling. Met dank aan de voorzitter en ook de muazzin van Noor al-Islam wordt Namazi Asr, die per vandaag eigenlijk om 6:30 zou worden verricht, die wordt een paar minuten uitgesteld. Dus wij vragen u nog om een beetje geduld. De programma die is rond 6:15, 6:10 is het programma inshallah beëindigd. En daarna zal er gezorgd worden voor azaan, maar ook voor maaltijden. Zonder enige andere aankondiging wil ik nu met respect en eerbied uitnodigen Ustazul Ulama, Hazrat Allama Maulana Muhammad Khalil Abdul Rahman Sahib, Maddazillahul Ali, om tot u te spreken. Hij zal dat op zijn gebruikelijke manier in het Urdu, Engels en misschien wel een paar woorden Ningres doen. Maar hij heeft daarvoor zijn manier. Voordat hij komt wil ik toch dat u eventjes gehoor geeft. Narai Takbir! De zaal ziet er een beetje verlaten uit, maar dat mag de pret niet drukken. Dus nog één keer luid en duidelijk, zodat ook Maulana Sahib er zin in heeft.
नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, आस्ताना आलिया मुनाज़िर आज़म। फतवा लगवाना चाहते हो? वाजिबुल एहतराम उलमाए ज़ीशान, बिलखुसूस मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब हाजी मिशेल जंग बहादुर साहब को, हज़रत मौलाना मोहम्मद फैसल मदारन साहब को और बाकी जितने भी ऑर्गेनाइज़र हैं जिन्होंने ये शानदार प्रोग्राम अज़ीज़ साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इज़्ज़त और आबरू के खातिर इनेकाद किया गया है। अल्लाह ताला इन तमाम ऑर्गेनाइज़र्स और स्पॉन्सर्स के इल्म व अमल में बरकत और तरक्की अता फरमाए और बिलखुसूस हाजी मिशेल जंग बहादुर साहब को इसी तरह नेक काम बार बार करने की तौफीक अता फरमाए। कहते अद्दालु इला खैरिही कफ़ाइलिही, नेकी के तरफ दावत देने वाला ऐसा होता है जैसे नेकी को खुद करने वाला होता है। आज उन्होंने अपने ऑर्गेनाइज़र्स और बाकी साथियों के साथ मिलकर इस शानदार प्रोग्राम का इनेकाद किया है। हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला उनको ये अजर देगा और जितनी दुआएं और अच्छी अच्छी बातें हज़रत साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हक़ में कहे गए हैं, जनाब हाजी साहब ज़रूर हज़रत साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फ़्यूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीद होंगे। एंगलांत में एक कहावत है, बोले जब तकरीर के टेम ना रहे तक कहावत से काम चला ले। एक बेर एगो चिनुआ और एगो एंगल्समान और एगो इंडिया मान गए फिल्म देखे। चिनुआ, एंगल्समान, इंडिया मान ये तीनों मिलकर गया एक फिल्म देखने और बाद में दूसरे दिन इन्होंने तय किया कि काम पर हमने क्या देखा है, नज़ारे क्या देखे हैं, उसको दोहरा दोहरा कर हम हंसेंगे और अच्छा टाइम गुजारेंगे। इंडिया मान ने अपना जो कुछ उन्होंने देखा, क्योंकि चिनुआ और एंगल्समान कहे तुम बहुत हंस रहे थे, चीखे मार मार के बताओ क्या देखा, क्या तुम्हें कुछ इतना मजाक लगा। उन्होंने बताया मैंने ये मंजर देखे, मुझे अच्छा लगा, it was funny so I laughed, this is the reason I was laughing। इसी तरह एंगल्समान ने भी कहा जो उन्होंने देखा बस मजाक में जो है हंसा खूब और वही बयान किया। जब चिनुआ की बारी आई, ये चिनुआ लोगों के कोई खिलाफ बात नहीं है, मैं कोई उनके हक में बेअदबी नहीं कर रहा हूं। अगर कोई चिनुआ यहां बैठा हुआ है तो कोई नहीं, आप खुलकर बात करें। जब चिनुआ से पूछा गया कि भाई ए चिनुआ बताओ तू कि तू भी हंसत रह ले मक कौन सी देख ले, तो के भी हम लोग सुन ली हंसत जोर जोर, लेकिन आपने भी कुछ देखा। तो चिनुआ ने कहा कि मैं तुम लोगों को सुन सुन कर हंस रहा था, जब मैं हंस रहा था तो मेरे आंखें बंद हो गए थे, मैं कुछ देख नहीं पा रहा था। मैं तो तुम लोगों को सुन सुन कर हंस रहा था ऊंची ऊंची आवाज से, लेकिन जब देखने की बारी आई तो हंसने से मेरे आंखें बंद हो गए, मैं तो कुछ देख ही नहीं पा रहा था। कहीं ऐसा ना हो कि कल अगर आपसे पूछा जाए कि इतने लंबे अरसे के प्रोग्राम में आप बैठे, आपने क्या सीखे,
क्या समझे। तो हम में से कोई कहे कि भाई मैं तो कुछ सीखा नहीं, मैं कॉफी पीने में वक्त लगा दिया, या कोई हम में से कहे कि सुनना तो दूर की बात, मैंने 2-3 रेत खाना खा लिया, मैं तो खाना खाने में लगा रहा है। देखिए, प्रोग्राम का माना होता है लोगों की इस्लाह। अच्छे अच्छे लंबे लंबे तकरीरें सुनाने का माना नहीं होता है, लोगों की इस्लाह हो, ताकि आज की गलतियों को वो कल ना दोहराए। कहीं ऐसा ना हो कि हम में से किसी को कहना पड़े कि हम किसी मौलाना के तकरीर नहीं सुन सके, क्योंकि हम तो नियत ही कर लिए थे कि मारो बोरो का जो पैकेट है सब हम खत्म करेंगे बाहर, फूके मार मार के। हम तो नियत कर ले ली है कि पूरा सिगरेट के पैकेट को मैं खत्म करके ही रखूंगा। और मैं देख रहा था दरवाजा से, ऐसे जा रहे वैसे जा रहे, लोग तंग आ रहे हैं। ये किसकी महफिल है? यहां कोई पूजा पाठ नहीं हो रहे, यहां अल्लाह और अल्लाह की रसूल की बातें हो रहे हैं। यहां ये कोई कवाली की महफिल नहीं है, ये कोई भजन गाने की महफिल नहीं है, यहां कामिल वलियों की बात हो रहे हैं। सहाबाए कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम मजमईन के जिक्र अस्कार हो रहे हैं। अरे सिगरेट भी खींचो तो सोच कर, अगर रिलैक्स करना हो तो एक खींच लो, इतना नियत ना करो कि हमने पूरे पैकेट को खत्म करना है। अगर कॉफी पीना है तो इन बाकी साल खनुख से, ये नहीं कि 6 के 6 बाकी जो है आप पीते चले जाए। मौजूद सामीन कराम, अल्लाह ताला हमें ऐसे महफिलों में आकर अपनी ईमान में पुख्तगी पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। तबर्रकन मैं कुछ बातें अर्ज करना चाहूंगा। देखिए, अगर फतवा कोई नमाज के बारे में लगाए तो यहां 3 उलमा बैठे, इनको पकड़िए आप, इनको पकड़िए आप, इनसे पूछिए आप, मुझसे नहीं। मैं 10 मिनट में 10 मिनट की गुफ्तगू में करूंगा। सोचा था जब कहेगा फैफा फिर तक घींचब 1 घंटा, कहते आज मैं सही पकड़ा गया, आज तेरे हक में फैफा फिर तक नहीं, आधा घंटा नहीं, बस 10 मिनट ही है, लेकिन कोई बात नहीं है। हज़रत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के शागिर्दों में से हूँ। हम क्या तकरीर करेंगे, हम तो उनकी महफिल में अगर हाजिरी भी दी रहे तो ये गनीमत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आदुल उलमा मौलाना खलील अब्दुर रहमान साहिब। माशाअल्लाह। मोहब्बत और उल्फत के साथ एक मर्तबा आप बावाज़ बुलंद दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन, खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरान। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना। काबिल तारीफ़ है वो खुदा जिन्होंने मलाइका की सरदार को नबी की कदमों में झुकाकर इस बात को साबित कर दिया कि मेरे प्यारे नबी का मकाम क्या है। मलाइका की सरदार यानी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातुस्सलाम
کو معراج کی سفر سے پہلے اپنے سب سے پیارے نبی آخر الزمان احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قدموں پہ سر جھکوا کر یہ ثابت کر دیا اور اعلان کر دیا کہ یہ ہے نبی پاک کا مقام. کچھ کہنے اور سننے سے پہلے نبی پاک کی مقام کو سمجھ لیجئے. قابل تعریف ہے وہ خدا جنہوں نے نبی پاک کا پھینکنا اپنا پھینکنا کہا. قابل وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. نبی پاک کا پھینکنا جنگ بدر میں اللہ تعالی نے اس کو اپنا پھینکنا کہا. قابل تعریف ہے وہ خدا کہ آپ نے رب ذوالجلال نے ید اللہ فوق ایدی، آپ نے حضرت مولانا صاحب سے سنا ہے کہ جب بیت رضوان ہو رہے تھے صحابہ کرام نبی پاک کی ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر بیت رضوان جو ہے وہ ادا کر رہے تھے، تو خدا تعالی نے اس منظر کو تصویر کی صورت میں کھینچ کر قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اے نبی کے صحابیوں، جس نبی کی ہاتھوں دست اقدس پر تم اپنے ہاتھ رکھ رہے ہو وہ خدا کی ہاتھ ہے. تعریف ہے وہ خدا. معزز سامعین کرام، انسان جو ہے عزت دو طریقے سے کماتے ہیں زندگی میں. کچھ اصلاحی باتیں ہو جائے. عزت دو طریقے سے کمائے جاتے ہیں، ایک مال کمانے سے اور ایک زندگی میں نیک عمل کرنے سے. دو طریقے کیا ہوئے؟ ایک مال کما کر انسان عزت حاصل کرتا ہے، لوگ اسے ملینئر مالدار کہتا ہے، اپنے دعوت میں اس کو ایک اچھے طریقے سے بلاتے ہیں اور اس کو سامنے بیٹھاتے ہیں، یہ اس شہر کی سب سے امیر ترین آدمی ہے. اور دوسری طریقہ جو عزت کمانے کی کیا ہے؟ انسان اپنے نیک عمل کی وجہ سے عزت کماتا ہے. اب میں آپ کو ایک بات سمجھا دوں، مال سے عزت کمانا جو ہے یہ عارضی عزت ہوتی ہے، ٹیمپرری اس کو کہا جاتا ہے. دیکھیے اس پرندے کی طرف دیکھیے جو کمزور شاخوں پہ اپنا آشیانہ بناتا ہے. ایک پرندہ ہے، پرندہ آپ لوگ سمجھتے ہیں نا کیا نیدرلینڈس میں کہتے ہیں؟ جب سمجھتے تو بتاؤ نیدرلینڈس میں کیا کہتے ہیں؟ فوخل کہہ لو بھائی، فوخل کہہ لو. جب فوخل جو ہے درخت کے سب سے کمزور شاخ پر اپنا آشیانہ بناتا ہے تو ہوا کے جھونکے کے ساتھ اس کی آشیانہ کچھ دن بعد ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے. کب تک انسان مالدار رہتا؟ ایک نہ ایک دن امیر سے فقیر بن ہی جاتا ہے. ایک حکمران کی پاور کب تک رہتے؟ ایک نہ ایک دن خدا کی بارگاہ میں سر جھکانا ہی ہوتا ہے. وہ مسلمان حکمران کیوں نہ ہو یا کافر حکمران کیوں نہ ہو. اور اگر مسلمان حکمران ہو تو غلط قسم کے حکمران کی بات کر رہا ہوں میں. جو عمل صالح قسم کے حکمران ہے تا قیامت ان کا حکم اور چرچا چلتا رہتا ہے. میں آپ کو ایگزامپل دینے سے نہیں ڈرتا ہوں. دیکھو CNN اور BBC 24 آن کرو اپنے ٹی وی کو. یہ نہیں صرف ڈرامے پہ وقت لگاؤ، CNN تاکو اور BBC 24 دیکھو ٹونی بلیئر کیسے مجبور ہو گئے ہیں پارلیمنٹ چھوڑنے سے. مسلمانوں کو کتنے ستائے انہوں نے انڈائریکٹلی. میں کہنے سے نہیں ڈرتا. آج کیا ہوا؟ حالات سے مجبور ہو کر لوگ کہہ رہے ہیں ہمارا جو ہے ایڈوائس ہے ابھی چھوڑو. انہوں نے کہا ارے منہ چھپانے کے لیے ہمیں جگہ چاہیے، 3 مہینہ دے دو میں چھوڑ دوں گا. بھائی ذرا سوچئے،
کب تک ان کا جو یہ بول بالا بش کے ساتھ باقی رہا ختم ہونے کو آ گیا. ٹونی بلیئر گھر گیا, اب ٹونی بلیئر نمبر 2 آ جائے گا, لیکن دیکھتے رہنا کب تک وہ قائم دائم رہے گا. جو نیک عمل کرتا ہے ان کی عزت کو شریعت مطہرہ میں دائمی عزت کہا جاتا ہے. وہ عزت جو ہمیشہ قائم رہتی ہے, مرنے کے بعد بھی قائم رہتی ہے. محمد عبد الوہاب صاحب صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے حیات طیبہ میں ایک کام بخوب انہوں نے کیا. میں کئی سال دیکھتا رہا, نیک عمل آپ باقاعدہ کرتے رہے. شاید یہ وہی وجہ ہے کہ دیکھو ان کی ذکر, ان کی جو باتیں ہو رہے ہیں, یہ عزت دائمی ہے تا قیامت تک رہے گا. ہم بولتے بولتے دنیا سے چلے جائیں گے, لیکن بولنے والا پھر بھی باقی رہے گا. ان کے مریدین جو ڈائریکٹلی ہو انڈائریکٹلی ہو, اور وہ لوگ جن کو انہوں نے راہ راست پر لائے ہیں, بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پہ لائے ہیں, وہ تو مرتے دم تک اس مرد مومن کو یاد کرے گا. دیکھیے اس کو کہا جاتا ہے کہ نیک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو ہمیشہ رہنے والے عزت دیتے. 10 سال سے زیادہ گزر گیا, ان کے انتقال ہوئے. آج چرچا ان کے مریدین اور ان کے طلباء سے ایسے ہی ہوتے جیسے انگلینڈ میں ابھی موجود ہے اور نیکسٹ جلسے کے لیے ہالینڈ میں آئیں گے. ایسے ہمیں وہ فیلنگ ہوتا ہے کہ اگر آخری سانس بھی ہمیں ان کی تعریف میں اور ان کے بارے میں کہنے کے موقع ملے تو وہی بات ہے, کود پڑے آتش نمرود میں بے دھڑک عشق. جو نہیں آئے وہ ان کی بدقسمتی ہے. جو نہیں آئے, حاجی صاحب نے بھرپور دعوت دیا تھا سارے کو, جو نہیں آ سکے وہ ان کی بدقسمتی ہے, یا اگر کوئی عذر ہے تو اللہ بہتر جاننے والا ہے, اللہ ان کی عذر کو قبول کرے. لیکن قسمت سے لوگ ولیوں کی محفل میں آتے ہیں, اور ہم سب قسمت والے ہیں کہ ایسے کامل انسان کی گفتگو میں ہم شامل ہیں. معزز سامعین کرام, لیکن آخری بات کر کے اجازت آپ سب سے چاہوں گا. لوگ آج کل ابھی تک انہیں معاف نہیں کیے کہ یہ مرزائی معاذ اللہ ہے یا وہابی. میں ان لوگوں کو دعوت دیتا ہوں نور الاسلام کی حال میں آؤ. 500 یا 1200 ایرو جو مولانا صاحب نے لگایا ہے, میں اس کو قرضے لے کر رینٹ کر لیتا ہوں, لیکن میں ان سے تقریر کروا کر ان لوگوں کو ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کے طلباء سے اہل سنت والجماعت حنفی کے عشق و محبت ہر پہلو سے ٹپک رہے ہیں تو کیا ایسے طلباء کی استاد وہابی اور مرزائی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ سوچئے. ایسے طلباء جو عشق مصطفیٰ میں صبح و شام اپنا وقت لگا سکتا ہے, تعریف کرتے کرتے اپنی جان کو بھی دے سکتا ہے, چھوڑیے اس کو, اپنے جان کو بھی دے سکتا ہے. ایسے طلباء کی استاد کامل وہابی اور مرزائی نہیں ہو سکتا. بند کریے یہ ڈھکوسلا باتیں کہ مولانا عبد الوہاب معاذ اللہ مرزائی اور وہابی ہو کر انتقال کیا ہے.